Guys, bali for today's video guys, gagawa tayo ng pugaran ng manok gamit ang dahon ng niyog. Tuturuan ko kayo guys kung paano gawin yan. Meron na pala tayo ditong dahon ng niyog guys. Bali yung una nating gagawin dito guys is bibiyakin natin dito sa gitna guys. Bali kalahati lang yung gagamitin natin dyan guys. Yan guys, bali dito pala binibiyak ko na yung dahon ng niyog natin. Yan guys, bali nabiyak na natin yung dahon ng niyog guys. Bali sisimulan na natin gawin guys. Ganito guys kung paano gawin guys. Bali dito tayo guys mag-uumpisa guys sa dulo guys. Yung una natin gagawin guys, bali bibilang tayo ng mga 4 siguro guys na dahon ng niyog. Hahakbangan natin yung guys. Sa panlima tayo magsisimula guys. Bali yung gagawin natin guys ganito guys. Bilangin muna natin guys, 1, 2, 3, 4. Yan guys, 4 to guys. Bali dito tayo magsisimula guys sa panglima. Bali yung gagawin natin guys is yan guys, gaganyan natin yung dahon guys. Babaliin natin guys. Pagkatapos yan guys, bali dito sa katabi nya yung pang-4 na dahon, bali papailalim natin yan guys. Saka yung pang-5 dahon, bali papaibabaw natin guys. Tapos sa kasunod sa pangatlo guys na dahon guys, bali papailalim natin guys. Bali ganyan guys. Saka sa pangalawa, papaibabaw ulit natin guys. Tapos yung sa pangunang dahon, bali itataas natin. Yan guys, bali ganyan yung magiging itsura niyan guys. Bali alternate yan guys. Pagkatapos yan guys, pag nagawa na natin yan guys, bali yung pang-6 na dahon guys, bali hahakbangan natin to guys. Bali sa pang-7 tayo na dahon ulit magbabali guys. Saka ganun din yung gagawin natin guys. Bali papaibabaw natin to guys. Saka sa kasunod nya papailalim natin guys. Bali katulad lang din ng ginawa natin sa una guys, sa pang-5 dahon guys. Bali same process lang guys hanggang doon sa may dulo nya guys. Hanggang doon sa dulo na dahon guys. Yan lang yung gagawin natin guys. Yan guys, bali sinisimulan ko na ditong gawin guys. Manood na lang muna kayo guys. Bali po forward ko na lang to guys para mabilis. Yan guys, natapos na natin guys. Bali ganyan yung itsura nya guys. Yan guys. Tapos yung next nyan guys, bali yung gagawin natin guys, iikot natin ito guys. Iikot natin guys ito. Ganyan guys. Yan guys, bali ikot natin guys, saka tatalian natin dito guys. Tapos yung kasunod niyan guys, yung ilalim niya guys. Ba yung gagawin natin dito guys, gaganyan lang yung natin guys.
Itatali lang natin guys. Yan guys, bali okay na guys. Nagawa na natin guys. Ito lang yung magiging itsura niyan guys. Yan guys. Yan guys, bali kung nagustuhan mo yung video natin guys, pa-follow naman ako guys, saka pa-like and share na rin guys ng mga videos ko guys. Maraming salamat.